Salam alaikum, ya salam, marhaba bikoum. C'est la nouvelle émission qui commence. C'est شو السيركاكيا ذا شو السيركاكيا كنيسينا محيا. C'est le numéro 6 normalement ولا حسبت bien. صحة فطوركم خاوتي، صحة رمضانكم، تقبل الله صيامكم إن شاء الله. Sinon un petit mot aussi sur le jingle ou l'introduction qui vient de passer. La musique, c'est le groupe Fanfaraille. Le groupe Fanfaraille est un très très bon groupe qui chante de la musique un peu mélangée, etc. Et c'est très très bien fait. Vous avez vu que le jingle, il est très joli. Fanfaraille, cherchez ça sur Google, vous allez trouver leur page Facebook, etc. N'hésitez pas à aller voir leur spectacle, acheter leurs disques et tout. Ils sont excellents. Voilà, ceci dit, comme d'habitude, des choses sérieuses, on a l'habitude de prendre un sujet de la scène politique algérienne ou internationale et on donne notre avis, notre opinion. Vous pouvez aussi donner votre opinion, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude aussi, on a un envoyé spécial qu'on envoie sur le terrain et tout, il nous fait des reportages. Mais visiblement, هاد المرة ثاني فيه مشاكل. الجوال envoyé spécial à Alger. Il nous attend, on va essayer de l'appeler. Visiblement, il a eu des problèmes sérieux. Sérieux. السلام عليكم خويا وعليكم. سمير، راك تسمع فيا؟ أنا نسمع. تري بيان، نحييك ونحيي المتفرجين. سمير القوال اون ديريكت دالجي، راني في البيار كيما راكم شوفوا اون فوا الجي من اللور. دونك خويا سمير، نورمالمون ندير لك روبورتاج اليوم في بن عكنون سور لي زيليفون تاع لو بارك زولوجيك تاع بن عكنون. مالوريزمون ما قدرتش ندير الروبورتاج خويا، اسمح لي ونطلب ونعتذر منك ومن المتفرجين باسكو نحكي لك خويا جي تي اغريسي، كان فيه صرات يعني فيولونس عليا، ونحكي لك كيفاه يعني اون ديريكت ونحكيها لك. احكي. رحت كنت رايح لبناكنون بلا فواتور تاعي، توقفت في البيار ورحت لابوست باش نجبد شويه دراهم. درت لاشين مع الناس تو، درت لاكو باش نروح نجبد دراهم في لابوست. كي جات الدور تاعي، جا واحد شاب بسيفيل، واحد شاب جا هكا حرق لاشين وراح قدامي هكا وراح للكيشي. قلت له، هدرت معاه جونتيمون ايتو، قلت له اسمح لي خويا، رانا نديرو لاشين، لازم دير انت كيما كاع الناس، دير لاشين انت ثاني. صوت عليا خويا، لو كان يعني تشوف لاسين، صوت عليا حاب يضربني تو، ما خليتوش يضربني بيان سور، انا ما يضربنيش. ومن بعد هكا وضرب فيا وخرج لي مينوت تاعو، بدا يضرب فيا بلي مينوت تاعو. ومن بعد عيط لصحابو، جاو في ثلاثه ضربوني خويا وكسروا لي ما تكسرتش يعني، مي داروا لي مشكل. وبعد سالوني، قالوا لي شكون انت، منين جيت اتسيتيرا. قلت لهم انا صحفي ونخدم باش ندير روبورتاج، ما راني ندير، اني رايح ندير روبورتاج على لي زيليفون. بون، وانت شكون انت وصحفي يعني انت تخدم الاجانب والخارج اتسيتيرا. قلت لهم لا انا نخدم على الجزائريين و 100% جزائريين والناس يحبوا الجزائر وما فيهاش مشكل. قال لي شكون التلفزيون تاعك؟ قلت لهم قناه الحريه. وزاد يضربني، انا قلت له استنى، شكون قناه الحريه؟ قلت له قناه الحريه راهي في انترنت. قال لي ما نعرفوهاش. قلت له في انترنت، وزاد يضربني. تمسخر بينا في انترنت، قناه الحريه في انترنت. ما فهم والو وضربوني وداو لي لا فواتور تاعي. داوني قالوا لي وين راهي لا فواتور، وليت لهم لا فواتور، دخلوا لي في لا فواتور وكسروها كاع لا فواتور تاعي بالكود بيات اتسيتيرا في الطريق قدام الناس، قدام لا بوليس ايتو. هذه هي خويا، هاي لافونتور تاعي. والله العظيم انا يعني جاسي دو فير دو مون ميو خويا باش ندير لكم دي ريبورتاج كيما تفاهمنا. من الواضح انه ما عنديش زهر يعني، فيه مشاكل. ان شاء الله لا بروشين فوا نقدر ندير ريبورتاج. سي سور مام يعني، سي لا فولونتي، انا عندي لا فولونتي، ما كانش زهر خويا. بي راك تشوف البلاد فيها لا فيولونس، فيها ما تفهم والو خويا. مي ان شاء الله لا بروشين فوا سا فا بيان سباسي. نسلم عليك. القوال اون ديريكت دو لبيار الجي. السلام عليكم. بالعجاب ها. مسكين القوال بعثناه يديرنا سور لي زيليفون. لا بروشين فوا ديرنا على الافاعي سور les couleuvres. Les couleuvres d'Alger. Non, sur les vipères. Voilà, donc
J'espère que la prochaine fois ça se passera bien. Il faudra faire attention, mon frère. Bien sûr, attention, ici c'est un scénario. Mais l'histoire, elle est vraie. أنا شفتها بعينيا في la poste تاع البير. C'était il y a un moment. J'étais là-bas et j'ai vu ça, quelqu'un se faire tabasser de cette manière-là, exactement. Mais là, on a monté un petit scénario pour vous la raconter. Sinon, voilà à propos de Gouel et on revient à nos sujets sérieux sur les problèmes du cirque. On va prendre une image du cirque et cette fois-ci, on va parler du cirque politique auquel participe la France dans le cas de l'Algérie. Moi, j'ai envie de dire deux petits mots en fait. C'est juste que, si cette visite-là, comme elle s'est faite là maintenant, et en fait on la prend comme exemple cette visite, parce que il y a une relation France-Algérie que tout le monde connaît et qui est décriée par beaucoup de citoyens en fait, en principe, par beaucoup de citoyens des deux bords en fait, mais surtout des citoyens algériens qui savent que la relation elle est inégale, inéquitable, etc. entre la France et l'Algérie. Et quand on observe la visite qui vient de se faire, il y a deux possibilités, peut-être même plusieurs, peut-être que ça cache des choses, etc. Mais de ce qu'on peut voir, on peut, on peut parler du fait que la France officielle, le gouvernement français, les autorités françaises, la classe dominante en France, elle intervient dans ce qui se passe en Algérie et cela pose directement un problème de souveraineté et on imagine très facilement que du côté algérien, de la population bien sûr, c'est très très gênant de voir un État qui n'a plus aucune souveraineté. S'il s'agit d'intervenir donc dans ce qui actuellement est une bagarre de succession au pouvoir en Algérie qui se passe dans des conditions que tout le monde connaît, que tous les observateurs connaissent, que toute la population connaît. Et quand ils voient que la France, elle intervient comme ça dans ce choix, etc., il n'y a plus de souveraineté. D'ailleurs, le régime, il est illégitime. Un pays étranger s'immisce dans les affaires de succession, etc., d'institutions, en fait, de désignation des institutions. Ça gêne énormément. C'est un vrai problème. C'est du gros cirque. Voilà. On a vu qu'ils ont essayé de dire dans les médias, les télés, etc., que non, c'est le partenariat algérien sur les dossiers sécuritaires qui sont très importants. La France a besoin de l'Algérie au Mali, etc. En fait, même là aussi, si c'est ça l'explication, même là aussi, c'est un drame en fait. Parce que la France, on voit bien la France officielle, la France, l'oligarchie qui dirige la France, l'oligarchie financière, etc., qui dirige la France, elle fait main basse sur l'Afrique du Nord, sur le Sahel. Elle fait main basse. Militairement, en fait, elle intervient. Là aussi, du côté des Algériens, ceux qui connaissent les Algériens, les observateurs sérieux qui connaissent la population algérienne, qui connaissent les sentiments des Algériens par rapport à ça, à cette politique néocoloniale, ils la refusent, les Algériens. Et à juste titre, ils la refusent parce que c'est une politique néocoloniale. Il y a accaparement des richesses, prise bedra, de force, arme à la main. Et là aussi, la population algérienne, elle le refuse, elle le rejette. Elle n'a aucun intérêt dans ce genre de choses. Bien au contraire, les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie y compris, sont en train de se faire dilapider. Il y a dilapidation des richesses en bonne et due forme, prise par la force. Voilà, en fait. Donc, dans tous les cas, encore une fois, je pense que c'est cette fameuse relation France-Algérie qui, depuis l'indépendance, n'a jamais été normale, en fait, n'a jamais respecté les moindres principes de morale, d'équité, que ça soit équitable, etc. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire. Et c'est le cirque, la France qui s'immisce dans le cirque algérien, le cirque politique. Pour finir notre émission, je vous laisse avec le zapping, Khawti. Comme d'habitude, le zapping d'Yelna. Quelques images comme ça pour marquer un peu l'actualité. Parfois c'est drôle, parfois pas. Et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. صوموا ان شاء الله تصوموا على خير ونتلاقاو لا بروشين فوا ان شاء الله. السلام عليكم. الزابينج بالفريق التوفيق علاقة جيدة وطيدة مش مليون. والتوفيق للعلم فهو لاعب لكرة القدم ماهر ونمارس معه كرة القدم
لاعب اساسي في فريقه، ونلعب 3 ماتش بار سومان، 3 مقابلات في الاسبوع. هايوا شكرا لكم. Si du jour au lendemain, vous m'avez connu être un simple citoyen et que j'ai fait un petit parcours, alhamdoulilah, et le lendemain vous me découvrez au volant d'une Touareg, vous allez commencer à bouillonner. من تقصد يا أحمد ويحيى بهذا الكلام؟ هل تقصد ابنك مثلا؟ ابنك الذي أرسلته إلى بريطانيا على حساب الدولة الجزائرية للدراسة سنة 2001، هكذا فجأة في 2009 يفتح هذه الشركة، شركة أوتاك يعني أويحيى تكنولوجيز. فهذه أويحيى تكنولوجيز بين ليلة وضحاها تتحول إلى إحدى أهم الشركات، تفتح سوقا في 17 دولة عربية كما اعترف ابنك. أليس هذا أمرا غريبا؟ هي صدفة أن كل هذا حدث في نفس الفترة التي كنت فيها أنت رئيس للحكومة بين 2008 و 2012. Chaque visite est importante. Lorsque le président de la République française va rencontrer le président de la République algérienne, c'est une visite importante. Et je remercie celles et tous ceux qui m'ont accompagné. Il ne s'agissait pas d'avoir une délégation très importante, mais qui puisse... Il y a une coopération antiterroriste qui s'est révélée plutôt fructueuse. Plutôt fructueuse, disant que le régime algérien joue pour l'instant le rôle d'agent régional de certaines puissances démocratiques pour légitimer sa présence. C'est un régime en pilotage automatique. شوف